ये टोकाटा की माड़ करुची रे बंद्य विबुध कदम्ब आज्ञा 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 पवित्र महाभारतर कथा हेला भारत श्रुति मात्रेण गंगा स्नानेन मानव अच्छा विष्णु स्मरण मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते। महाभारत कथा श्रवण रे पूत पयोधि गंगा नदी रे अवगाहनर फल प्राप्ति आपण माने निश्चय। अच्छा अच्छा पवित्र महाभारत कथा हेला हरि बोल आज्ञा बोलो कर्णे शुण विदुषा जानी समर शेष निशार्धे धरि अग्निहुड़ा। सरे महाभारत युद्ध सरी जाइछि परिसमाप्त। अग्निहुड़ाटीए निज हस्तरे धारण पूर्वक जणे नारी नारी महाभारत क्षेत्र मध्य को प्रवेश कला। कला हरि बोल महाभारत युद्ध केते दिन सारे 17 दिन ओलिया है जानी समर शेष। आज्ञा 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 सारे महाभारत युद्ध केते दिन आमे समस्ते जानिचु। हाँ हाँ महाभारत युद्ध 18 दिन 17 दिन ओली हेछि अच्छा नाइ आज्ञा आउ ओली बाकी अछि अच्छा बाकी नाही आउ पाला हबो कोन बाकिया रहिबो ना पाला 5 दिन गाई करी गला पोरे हाँ हाँ क पंडुसर अनुष्ठान बाकिया रखिए पैसा पछरे पठेइबे फोन पे पठेई देबे बाकिया नाही ना ना महाभारत युद्ध 18 दिन शेष। ऐसे आमर मनरे संदेह कौन आमे पाला देखुचु पाला गाउचु कि संकीर्तन महाभारत क्षेत्र रे अधिक ज्ञान आमर आहा किंतु आमे 17 दिन ओलिए भीतर अछु आ ओलिए बाकी केते बेल हबो केते बेले रशिया यूक्रेन ऊपर युद्ध करूची बोमा पकौची हाँ कहूची आटम बम परमाणु बोमा ऐसे वैसे भारत विरुद्ध रे ट्रम्प गला हाँ हाँ भारत को साहाय्य कले पुटिन ना रशिया राष्ट्रपति हाँ हाँ कले व्यस्त कहीं होच मोदी हाँ हाँ अमेरिका कौन करिवो अच्छा मो गोटिए बम रे सारा विश्व प्रलय हे जीव ऐसे समस्तंकर भय सेही बम पाई महाभारत युद्ध युद्ध किए केते दिन युद्ध कले प्रमाण हेई गेले 17 दिन 18 दिन हेची ना जणा पड़ जीव। अच्छा सारे कोंतु गोटे श्लोक बोलुची संस्कृत भागवत व्यास कौन कहली सारे केते दिन महाभारत युद्ध रे सेनापतित्व किए के मान करथले करथिले कुरु पांडवयर मध्य प्रभुता भारत समरे दिनदसेन भीष्मस्य भरद्वाजेन पंचमा दिनेन कर्णस्य सिद्धार्थम शल्यमस्तथा तदन्तरे गदा युद्ध भारत रणमुच्यते। हरि बोल आज्ञा बोलो ते ठिया हेलु कोंतु सारे पितामह भीष्म 10 दिन युद्ध कले 10 दिन भीष्म करे गला तापरे सेनापति हेले 10 दिन भीष्म गला 10 दिन तापरे आउ किए गुरु द्रोणाचार्य 5 दिन 10 5 15 दिन गला तापरे आउ किए रहिले कर्ण 2 दिन 15 2 17 दिन गला तापरे मामू शल्य ओलिए इरे मु आगुरु कहउली 17 दिन ओलिया सेही कथा तो 17 दिन ओलिया के आई र आज्ञा हां ये 10 5 15 2 17 मामू शल्य होचंती ओलिए ओलिया आज्ञा खलनायक भिलेन मरिली ना माने दुर्योधन साहेब हां
ये 17 दिन ओलिए भितरे दुर्योधन मरीची ନାଇଁ 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 ତ किरे कौन नहीं तो ସେ ୟା ଭିତରେ କାହିଁ ନାଇଁ କୁଆଡେ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ व्यासदेव कहले तदंतरे गदा युद्ध 17 दिन ओलिए परे ପରେ मान चक्रवर्ती दुर्योधन वीर वृकोदर गदा युद्ध ये भोली वीर कौन ओलिए युद्ध होई नथिबो ଓଳିଏ କଣ କେତେ ଦିନ ଗଡାଗଡି ହେଇଥିବେ व्यासदेव ନା କେତେ ଦିନ ଗଡା 17 दिन ओलिए जाए गला आउ लिखिना ନା आउ ओलिए परे गदा युद्ध भीम दुर्योधनर ଆଜ୍ଞା ये समस्ते 10 दिन 5 दिन 2 दिन ହଁ ହଁ जे युद्ध करबा को जीव सेनापति तो ग्रहण करिवो ହଁ ହଁ युद्ध प्रारंभ ना सकाळ जो युद्ध करिया पा ना ହଁ अमुक सेनापतित्व सब सेना जीवे ହଁ जतबले 17 दिन दिन मामू शल्य हेले सेनापति समस्त कौरव माने जाइछि तांग संगे युद्ध करबा ହଁ पांडव मानक सहित युद्ध करिवे मामू शल्य ओलिए भितरे मरले मामू शल्यंकर युद्ध होला धर्मराज युधिष्ठिरक सहित ହଁ ହଁ मामू शल्य विचार कले पांडव मानकर राजा होउछंती युधिष्ठिर मु जदि युधिष्ठिर को युद्ध रे परास्त कर देबी ହଁ बंदी कर देबी ଆଜ୍ଞା महाभारत युद्ध सरी जीव ମେନ୍ ଲୋକଟାକୁ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର ଆଉ के राजा जदि पण बंदी हे जिवे युद्ध बंद हे जीव ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା हां ହଁ ହଁ यूक्रेन राष्ट्रपति जेनेक्सी जदि मरी जीव युद्ध सेठी बंद हे जीव सत ना मिछ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା मामू शल्य धर्मराज युधिष्ठिर को युद्ध रे परास्त करी धर्मराज युधिष्ठिर को छुट्टी मुठा को धरी दै डाकिले युधिष्ठिर ମାମୁଁ तमे परास्त ହଁ ମାମୁଁ ମୁଁ ପରାସ୍ତ ହେଲି तमे वर्तमान पणबंदी ହଁ ମୁଁ ପଣବନ୍ଦୀ ହେଲି तम भाई मानु को कहि दियो अस्त्र छाड़ीबे ବନ୍ଦ କରିଦିଅ तम सात अक्षौणी सेना मानु कहि दियो समस्ते अस्त्र त्याग करिबा तेब पांडव मानकर पराजय वर्तमान हेला ହେଲା ମାମୁଁ हां ମାମୁଁ ଛାଡି ଦିଅ କହୁଛି ଭଲରେ धर्मराज युधिष्ठिर जानी पारिले मामू शल्य मो मुंडो को धरी छुट्टी को धरी मते युद्ध रे परास्त करी कहउचंती जे पांडव मानकर परास्त हेला ପରାସ୍ତ ହେଲା धर्मराज युधिष्ठिर डाकिले मामू मामू ମାମୁଁ ଛାଡି ଦିଅ ମତେ ଛାଡ଼ିବିନି ମାମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ମାମୁଁ ଏମିତି କରି କରି ମତେ ତନ୍ଦା କରିছে धर्मराज युधिष्ठिर कहले मामू चुट्टी छाड़ी दियो ଛାଡି ଦିଅ मामू शल्य कहले छाड़ीबिनी तमे परास्त ହବ ମାମୁଁ ଛାଡି ଦିଅ କହୁଛି ଛାଡି ଦିଅ ନା ଦେଖିବି କଣ धर्मराज युधिष्ठिर डाकिले कहले मामू जदि न छाड़िबो भयंकर अवस्था हबो गायक महाबल जुगाल बल जलिला जलिला मामू जलिला जलिला कौ कौ शल्यंग ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା धर्म छाड़िला मामूकु धर्म छाड़िला ମାମୁଁକୁ शांत करिले युधिष्ठिर बुझाई ମନକୁ धर्म छाड़िला ମାମୁଁକୁ धर्म छाड़िला ମାମୁଁକୁ धर्मराज युधिष्ठिर डाकिले मामू चुट्टी छाड़ी दियो ଛାଡ଼ି ଦିଅ नामू छाड़ीबिनी ନା 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 डाकिले कहले मामू ଓ जलिला ଜଳିଲା मामू जलिला ଜଳିଲା जलिला जलिला कौ कौ ହଁ मामू शल्यंकर अंग जलिगला ओलिए ଓଳିଏ ମାତ୍ର तापरे गोल युद्ध आरंभ हो गला बड़ा युद्ध जतबेले आरंभ हैला अवसान हैनी इटी गोटे पॉइंट कहूची କଣ ସାରି जेतेबेले पांडव मानकर विजय भावना नहीं घर को फेरिले अर्घ्य प्रदान करिबा पई मां कुंती आसिले ଆଚ୍ଛା पचारिले समस्त को ହଁ पांडव मानकर विजय चित्कार पड़ी ହଁ ହଁ ये जानिले जे मो पुओ माने जितिकिरी आसीचंती अर्घ्य प्रदान करिबा पई गला बेले पचारिले दुर्योधन को मारिचो ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମାର किए देखिचो ଆରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଣ ତୁ କହୁନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର समस्ते नीरव हेले अतएव सूर्यास्त समय घर को फेरिले ये माँ कुंती पचारिले कहले मरीच ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମା ଜାଣିଛୁ ନା
ତଦନ୍ତରେ ତାପରେ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ହେଇଛି ହେଇଛି ର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ 18 ଦିନ ସରିଛି। 18 ଦିନ ପରେ 19 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରିଛି 19 ଦିନ। ଯେଉଁ ମା ଯାଇଛି ନିଜର ଏକଇର ବଳା ବିଶିକେଶନ ପୁଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ହେଇଛି 20 ଦିନ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସରଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମର କ୍ଷେତ୍ରର ଅବସ୍ଥା ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ। ରଥ ଚକ୍ର ସ୍ୱଖୁରେ ଗଜପଦେ ହୋଇଅଛି ଜନ୍ତା ମସ୍ତିଷ୍କ ଯକୃତ ପ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ପିତ ରକ୍ତ କ୍ଲେଦ ମାଂସ ରଥ ଚକ୍ର ଅଶ୍ୱଖୁରା ଗଜପଦ ଜନ୍ତା ଜନ୍ତୁ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ମସ୍ତିଷ୍କ ଯକୃତ ପ୍ଲିହା ଅନ୍ତ ପିତ୍ତ ରକ୍ତ କ୍ଲେଦ ମାଂସ ଅସ୍ଥିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତ କ୍ଷେତ୍ର। ମଜାରେ ମଜାରେ ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି ମଜାରେ ମଜାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି ମହିଦେବୀ କଳେବର ଆଜିରେ ହୋ ମହିଦେବୀ କଳେବର ଧାବେ ଧାବେ କାହିଁ ଅଦୂରରୁ ଶୁଭେ ଧାବେ ଧାବେ କାହିଁ ଅଦୂରରେ ଶୁଭେ ମନସୃଗଳ ଚିତ୍କାର। ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ମହାଭାରତର ଏଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରର ରୂପ। ମାଟି ତାର ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିଛି ଅଗ୍ନିମଶାଲ। ତା ପୁଅ ଆସିଥିଲା ମହାଭାରତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। 20 ଦିନ ଆଜିକି ପୁଅ ତାର ମା କୋଳକୁ ଫେରିନି। ମାର ଅନ୍ତର୍ଦାହ ମାର ଅନ୍ତର କାନ୍ଦୁଛି। କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ଦଶରେ କୁମର କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ। ମନରେ ସନ୍ଦେହ ତାର ମୋ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମହାଭାରତ। ମୋ ପୁଅ କଣ ମରିଗଲା? ଇଏ ସନ୍ଦେହ ହୃଦୟରେ ଜାତ ହେଲା ବେଳେ ପୁନଃ ଇଏ ସନ୍ଦେହ ମତନ ହେଇଯାଉଛି ବିଶ୍ୱରେ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଲା ବାଲା। ମୋ ପୁଅକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ କାହାରି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ କାହିଁକି ମୋ କୋଳକୁ ଫେରିନି? ମହାଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ନିମଶାଲଟିଏ ଧାରଣ କରି ମା ତାର ପୁଅକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲା ବେଳେ ତୁ ଉଠେନି ସମୟ ନାହିଁ। ଉଠିବୁ ଟିକିଏ ଉଠୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ ରେ କଇରବଳା ବିଶିକେଶନ ଧନ ମତେ ଛାଡି ଚାଲି ଗଲୁ। ଆଜି କୁ 20 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ କୋଳକୁ କାହିଁକି ଫେରିନୁ? ଧନରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଚାଲିଆ ଧନ ଚାଲିଆ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସରଶଯ୍ୟାରେ ପତିତ। ବରଣ୍ୟ ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ସଜନ କଦମ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ 10 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନର ଶରାଘାତରେ ସରଶଯ୍ୟାକେ ରହିଲେ। ଆଜି 20 ଦିନ। ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା କହିଲେ ଠାବେଟା ଏବେ କାହିଁ ଅଦୂରରୁ ଶୁଭେ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ଚିତ୍କାର। ବିଲୁଆ କୁକୁର ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ମହାଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଶରୀର। ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ କୌରବ ମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସରଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଲୁଆ କୁକୁର ଖାଇଯାଇ ନଥାନ୍ତେ? ଇଏ ହଉଛି ସୂତ୍ର।
ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କେତେ ସର ବାଜିଛି ପଢିଛନ୍ତି? हाँ हाँ ବିଲୁଆ କୁକୁର ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖାଇ ଯାଇ ନଥାନ୍ତେ? निश्चित हाँ। निश्चित आज्ञा ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। अच्छा ହେମନ୍ତ ପ୍ରଥମ ମାସି ତ୍ରୟୋଦଶୀ हाँ हाँ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। हाँ हाँ 10 ଦିନରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସରସଜା କରି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପଡ଼ିଲେ। पीछे ବିଲୁଆ କୁକୁର ଖାଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ। ଆମେ କି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା? अच्छा କେମିତି ପିତାମହ ରହିଲେ? हाँ କେମିତି ରହିଲେ? जिमिति ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଜଣେ ଜଗୁଆଳି ଥିଲେ। ହଁ जगवाली किए ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ହେଲା, समय हला ବାରିଦ ବିଳାସ अच्छा अच्छा ସାରେ ବସିଛନ୍ତି। हाँ 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 ଛାନ୍ଦଟା ସବୁ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ବେଳ ପଳେଇବ। अच्छा अच्छा କରମାଳି ରୁଚିଲା କାକର କର ହେଲା କିରଙ୍ଗେ କିର ନିଢେ ଗପ ଆରେ କିରଙ୍ଗେ କିର ନିଢେ ଗପ ଚକ୍ରି ଫୁଟ ତୋଲା କେ ହସି କେ କାନ୍ଦିଲା ତୁ ଚକ୍ରି କେ କାଗଲା କେ ହସି କେ କାନ୍ଦିଲା ତୁ ଚକ୍ରି ଫୁଟ ତୋଲା କେ ହସି କେ କାନ୍ଦିଲା କେଉ ଚାକରି କୋଟା ଗଲା କେ ହସି କେ କାନ୍ଦିଲା କଇରାବ 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 ଆରେ ସେଇ ମତ ହେଲା অবশ্যে তনি করতে মন্তা সারি সুত উন্মাদিতা অদেশ প্রবিরতি ক্রমেণ অবদতি বিরতি কচিত 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 আরে সরভূত হৃত ସାରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପଦୁଟିଏ ଲେଖା आज्ञा आज्ञा ବାରିଦ ବିଳାସ एक କ କା କି କେ କଇ କୋ କଉ ନାଇଁ हाँ 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 ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ସାରି ଏ ଛାନ୍ଦଟା ଅର୍ଥ କଲା ବେଳକୁ। हेलो କରମାଳି ଲୁଚିଲା रुचिला ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଲୁଚିଲେ ଅସ୍ତ ଗଲେ आज्ञा आज्ञा ନାଇଁ କାକର କର ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶୀତଳ କିରଣ इला ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଅର୍ଥ ହଁ। କରିବା ସାର୍ ସମୟ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ହେବାରୁ ए बारू ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ 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 ଶଯ୍ୟାରେ ସାଇତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ हाँ हाँ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଦେଲା ବେଳେ अच्छा अच्छा
मुंड टेकी पितामह भीष्म देखिले पांडव माने ठियाइचंती पचारिले कहले धर्मराज मो वासुदेव आसी नाहंती हाँ पितामह आसीचंती एतिकी कहिला बेले भगवान कृष्ण पांडव मानक गहन रु चली गले पितामह भीष्मंकर छाती रे मुंडटा लगेई देले पितामह भीष्म डाकिले कहले वासुदेव तमे आसीच हाँ पितामह पितामह तमे समस्ते चाली जीव हाँ हाँ वासुदेव मो गोटे प्रार्थना तमे रखिबो अर्जुन शराघात मु सरसजिया करी पड़ी चली गले कौरव माने हाँ 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 ये पांडव 5 जन होउछंती मोर प्राण प्राण एमाने आसीचंती मते देखा हबा पई तुमे तांको सहित आसीच मोर गोटे अळी तमे चली गला पर महाभारत क्षेत्र रे क्षत विक्षत अवस्था रे पड़ितिबा शरीर हाँ 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 श्रुगाल कुकुर खाइजी मु काई की ये दुख कष्ट जंत्रणा रे पतित हस्तिना कटक रक्षा पाई अन्याय रो धन खाई मु ये अवस्था इच्छा मृत्यु थिला मध्य मु एक दुख कष्ट को भगुची भगुची वासुदेव मो पिंडरु प्राण जीवा पर्यंत ए महाभारत क्षेत्र रे मो पई गोटे जगुआली रखी देखी रखिबो भगवान कृष्ण टिके पांडव मान को चाहिए सखा अर्जुन को चाहिए से शराघात करी नाम देछि ना पितामह भीष्म डाकिले कहले वासुदेव तांको कोन नौछु नहीं 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 ना तम पई मु जगुआल गोटे जोगाड़ करूची पांडव मान को कहूची धर्मराज को ना ना आउ के मो शरीर रो किया जगुआली हबो संस्कृत भागवत भगवान व्यासदेव द्विजवर हौ हौ भगवान वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय द्विजवर बाबूंकर सर्वारिष्ट खंडन करतु मंगल करतु सर्व बोल प्रेमानंद एक बार कहले सदैव देव भगवान प्रतिष्ठित कहले हे भगवान वासुदेव हे कृष्ण तमे मोर जगुआली हब जाबदिदं कलेबरहीन मिहं मो कलेबरहीन हेबा पर्यंत तेव मु मरिबा पर्यंत तमे मोर जगुआली होई रहिबो आ मु सबुदिन आपणकर सेही रूपटाकू यही सरसज्या रे पड़ी ए महाभारत क्षेत्र रे पड़ी हे चिंतामणि मु सेही रूपटाकू तोर सबुदिन दर्शन करिवि जलद प्रभु तू जगिबु मु तोर सेही रूप को देखि गोटिए दिन अंतर हबनी जलद
ଧର ସୁନ୍ଦର ଧୃତ ମନ୍ଦର ଶ୍ରୀମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ର ଚକ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମହାଭାରତର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସରସ୍ୱଜିଆ କଲେ ଏ ତାକୁ ବିଲୁଆ କୁକୁର ଖାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ ପରିଚୟ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପରିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ପୁତ୍ର ହରା ଜନନୀର ଡାକ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡିଲା ଲା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସ୍ୱତଃ ଜାଗ୍ରତ କିଏ ଇଏ ମା କିଏ ସେ ମା ଦୁଇଟା ମା ମହାଭାରତରେ ଦିଟା ମା କିଏ କିଏ ଜଣେ କୁନ୍ତି ଜଣେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଚ୍ଛା 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 ଇଏ କୁନ୍ତି କେ ଜାଣି ତା ପୁଅକୁ ଖୋଜୁଛି ହଁ 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 ନାଇଁ ନା କୁନ୍ତି ହେଇନଥିବ ତା ପୁଅ ମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ତା ପୁଅ ମାନଙ୍କର ବିଜୟର ବୈଜୟନ୍ତୀ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡୁଛି ଇଏ କୁନ୍ତି କାଇଁ ଆସିବ ନାଇଁ 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 ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱତଃ ସମାଧାନ ସମାଧାନ ଇଏ ତାହେଲେ କଣ ଗାନ୍ଧାରୀ କେ ଜାଣି ତା ପୁଅ ମାନେ ମରିଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଗାନ୍ଧାରୀ ନୁହଁ କାହିଁକି ନୁହଁ ଗାନ୍ଧାରୀ କାହିଁ ଗାନ୍ଧାରୀ ନୁହଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ ମନ ଭିତରେ ମନରେ ମନରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ମା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲା କହିଲା ମା ଓ ମୋ ପୁଅ ହଁ ହଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର କେମିତି ବିଜୟ ହବ ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେ ମା ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ଗାନ୍ଧାରୀର ଆଶୀର୍ବାଦ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପକାଏ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପାଣି ଆଚ୍ଛା ଯାଅ ପୁତ୍ର ରଣେ ଧରଣୀ ବକ୍ଷୁ ପାପ ରାଶି ହେଉ ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଧର୍ମର ଜୟ ପାପ ରଖେ ସେୟ ମୁଁ ଏତିକି ମାତ୍ର ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରେ ହଁ ହଁ ତୁ ଯଦି ଧର୍ମ କରିଥିବୁ ଜିତିବୁ ହଁ ହଁ ଅଧର୍ମ କରିଥିଲେ ହାରିବୁ ହାରିବୁ ରେ ପୁଅ କହିଲା ମା ତୁ କି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛୁ ହଁ ହଁ ଆମ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପଣ୍ଡୁସର ଗାଁରେ ବେଶୀ ଯାହା ପୁଅ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କଳି କରି ଆସିବ କାହାକୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ହଁ ବଳପୂର୍ବକ ଚାପଡେ ମାରି ଘରକୁ ପଶି ଆସିବ ଗାଁ ଲୋକ ଧାଇଁ ଆସିବେ ହେ 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 ଯାହା ପୁଅ ମାଡ଼ ଖାଇଥିବ ତା ମା ବାପା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବେ ଏ ତୋ ପୁଅ ମୋ ପୁଅକୁ ବାଡେଇଲା ହଁ ହଁ ତା ମା କଣ କହିବ ତୋରି ପୁଅକୁ ଖାଲି ମୋ ପୁଅ ବାଡେଇ ଦେଲ ନା ହଁ ହଁ ତୋ ପୁଅ ଆଉ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ହଁ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦବ ମୋ ପୁଅକୁ କିଏ କହିଲା ବାଲା କିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବ ହଁ ଡକ୍ଟର ମା ଧର୍ମାନ ସିଂ ପାରିକୁଦଗଡ଼ ନନ୍ଦଳା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କହ ଦୁନିଆରେ କିଏ ମା ଭଳି ମା ସିନା ଅଟେ ମରିଛି ବୋଲି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ମା ତା ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ଧର୍ମର ଜୟ ପାପ ରଖେ କହିଲା ମା ତୁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲୁ ନିଜ ପୁଅକୁ କହିଦେଇ ନଥାନ୍ତା ବିଜୟ ହବ ବୋଲି ଜୟ ହୁଅ ବୋଲି ଆପଣା ପୁତ୍ରେ ମୁଖୁନ ଫୁଟିଲା ସତ ପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହୋଇ ସେ କୋଟି ବିଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମବାକ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମବାଣୀ ଶୁଣେଇ ଦେଲା ଧର୍ମର ଜୟ ପାପ ରଖେ ସେ 100 ପୁଅର ମା ହେଲାନି ये विश्वर राणी हेगला हम समस्तंकर से मा हेगला जो मा ए भली आशीर्वाद करछि से काई के आसीबो खोजी दबा पई नुहे कुंती नुहे गांधारी के ही आन तरुणी रे देही आन तरुणी ये पुत्र सपतुरा
नुह ना 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 ये गांधारी नुह ना आउ किए जने नारी ता पुओ को खोजुछि संदेह भितर पिता म भीष्म थिला बेले सेई नारी जनक पिता म भीष्म को निकट रे पहुंचिला सरसज्जार पतित पिता म भीष्म को अग्निम सारले देखिला परे पादरे हाथ लगे मुंडिया टे मारिला हे समर पुरुष तुमको प्रणाम प्रणाम करूची प्रणाम मु गांधारींकर धर्म विषय रे कहूनी महात्मा गांधी कहले मु जहा कहूची कर मु जहा करूची ता कर नाही मु भूलटा नये गांधारी भूल कही नांती गांधारी भूल कहबे धर्म रजे पाप रखे धर्म एका सिना महत्व पनिया सब कथा ओणे दिनिया आउ सब कथा ओणे दिनिया आउ सब कथा ओणे दिनिया धर्म पत एक गढ़ी छंती विधि करिबा कु एही संसार बारिधि करिबा कु एही संसार बारिधि करिबा कु एही संसार बारिधि मो गगन भाई लुचि करी बसिछि भलो लोक तमे ना गांधारी कौन कहले बयौची मनु संहिता मु खसी खसी जाउची तमे भरी करिवो कहले पुआ सुन धर्म एबा हतंती धर्म रक्षा दी रखिता तस्मात् धर्म धर्म हत विधि धर्म एव हतंती अच्छा अच्छा वरण्य गुणीगण सामंत महोदय हाँ हाँ महापपा मनु कहले कौन आपण जेउ भली भाबरे धर्म को रक्षा करिवे हाँ धर्म आपण को रक्षा करिवो निश्चित निश्चित धर्म को जदि हत्या करिवो हाँ धर्म तुमको हत्या करिवो बास बास दुर्योधन ओ जदि धर्म रक्षा करिथिबु हाँ ये महाभारत युद्ध न धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुश्चाव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय ये दीटा क्षेत्र को जदि आलोचना करिबी पाला सरी जीव विषय हे पारिबनी ना दुईटा क्षेत्र करिदेले हाँ व्यासदेव गोटे धर्म क्षेत्र गोटे कुरुक्षेत्र माँ गांधारी पचारिला पुआ तू युद्ध करने को जीव मते प्रथमे कुह तू धर्म क्षेत्र रे युद्ध करने को जीवु ना कुरुक्षेत्र रे युद्ध करने को जीवु बड़ुआ रे दुर्योधन धन हाई रे बड़ी घुरी गला मन छाई रे कहला माँ तू कौन कहूचु मु जानी पारुनु ना जानी पारुनु स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंकर उपदेश सुनो अच्छा अच्छा झामताल दस मात्रा समत्रा रे जे भावे बाबा धार्मिक धर्म को धार्मिक धार्मिक धर्म रक्षा करिवो सेई भाबरे ताकू धर्म रक्षा करिवो। अच्छा अच्छा महाभारत युद्ध रे तोते जेते बेले विपद पड़िवो सब विपद रु जने रक्षा कला वाला से होची धर्म।
अच्छा से होची पुण्य आपणकर केही नथिबे आत्म जन केही नथिबे ना 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 आपण विपद रे पड़िला बेले जने के सहाय्य करिवो हे जाउची पूर्व जन्मर पुण्य नाइ त ए जन्मर पुण्य सेटा होची धर्म बल दुर्योधन सुन कोनु रे पुओ तू युद्ध करबा को जीवु जे विपद बेले किए साहब करिथिबा पुण्य करिथिबा धर्म तते सहाय्य करिवो जदि पुण्य नथिबो धर्म नथिबो ये 11 खेउनी सैन्य तते रक्षा करि पारे ये दुर्योधनर मां गांधारी नु आउ जणे के पद स्पर्श करी मुंडिया मारिला बेले पचारिले तमे किए हे समर पुरुष तमे किए अंधकाराच्छन्न रात्रि केही नाहंती पांडव कुल नाहंती कौरव कुलर निधन सरस्वती करी परिच तमे किए मोहउची पितामह भीष्म तांको पाई अधिक कथा कहि होबनी समय नाही ना 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 आउ थरे मा जणको मुंडिया मारिला अच्छा अच्छा कहला मोर प्रणाम घेना करंतु ना तमे किए मुझे ना गोनंदिनी मुझे ना गोनंदिनी मातो जो रंगिनी माता जगिनी बेलालो से नो मन बेलालो से नो मन हेलानी बिसदिनो सेलानी बिसदिनो सिद्धिली नंदन सिद्धिली नंदन करिबो हरे संग महापुत महापुत न फेरी गारू मने जानो छी जाई अवस्था विश्वरे नहीं बड़ा बिचारे नहीं बड़ा करिबा कुदुर करिबा कुद्रुबड़ से बेला बोली महापुत 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 न फेरी गारू मने पितामह भीष्म पचारिले कहले मां ओ तमे किए मो ना हेलछि बेला बाली आज्ञा बेला बोली हां तमर परिचय प्रणाम घेना कर है रहब तू एते बेल कुंडियाटा मारुचु ठीक रे भीमसेनंकर पत्नी मोना वो ना बेला है तू ना कहनु तू पुओ ना को मो ना होछि बेला बाली आज्ञा मो पुओ ना होची बेलाल सेन पितामह मो पुआ आसीतिला महाभारत युद्ध करिबा पई आजकू 20 दिन हेलानी हेलानी 18 दिन युद्ध सरिला हाँ 20 दिन दिन पुओ जाइछि पुओ को खोजिया को बेला बली हाँ मो पुओ काई की मो कोलो को फेरिनी मोर विश्वास अछि विश्व रे काहारी बल नाही कारी शक्ति नाही सामर्थ्य नाही मो पुआ को परास्त करि मारिबो हाँ तो पुओ को केही परास्त करि परिबेनी ना ना मु जानुछि मो पुओ को केही परास्त करि परिबे नाही बेला बली आज्ञा तो पुओ कोन अछि आ कुआडे जाइछि से महाभारत रे तो पुओर मृत्यु आइछि तो पुओ को जने मारी जाइछि ओही परिबे पिता मो पुओ को किए से मारि छिछि मारा कंदरे जत बळे पड़ी गला हाँ ता पुआ आसीथिला युद्ध करिबा पई ताकू गोटे के मारी देछि मार अंतर कांदिला
दश ध्यान आचार्यन शतम पिता सहस्र पिताम च माता माता एव गरियसी पराशर संहिता 10 उपाध्याय ब्राह्मण पूजा कले जेतिकी पुण्य जने आचार्य देवता पूजा कले सेवा कले सेतिकी पुण्य 100 जन आचार्य देवता पूजा कले जेतिकी पुण्य जने बापांकर सेवा करिबा सेतिकी पुण्य 1000 बापांकर सेवा करिबा जेतिकी पुण्य जने मार सेवा करिबा सेतिकी पुण्य केई सरिकी जन्मदात्री पद परिधि केहि परिधि हाय लोके सरिधि जन्मदात्री पद परिधि कवि देवदत्त प्रधान ग्राम मूल बसंत करमला शांति आनंद आश्रम निकटस्थ ग्राम केई सरिकी ये सरी होगा जन्मदात्री पद परिधि केहि परिधि हाय लोके सरिधि जन्मदात्री पद परिधि कखे धारी दिए मुखे तुम दिए कखे धरि दिए मुखे तुम दिए कानी तले कोल करिकी धरिकी केहि सरिकी जन्मदात्री पद पुअर मृत्यु वार्ता शुणी मार अंतर कांदिला आखिर लुह गड़ी पड़िला द्रवीभूत हो गला मार अंतर पूरा मृतवाणी शुणी संभाली पारलानी बेला भली डाकिला पितामह मु मो पुओ बेलाल सेनर बापा मु तार माँ मु तार गुरु मु अस्त्र विद्या शिखाई पूर्ण विश्वास थिला विश्व रे कार शक्ति नाई सामर्थ्य नाई मु पुओ को युद्ध रे परास्त जदि के महाभारत युद्ध रे मु पुओ को मारी थाए से बुआ पुओ सहित युद्ध करी मारी नथिबो ना 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 हित करी चक्रांत करी माया करी छलना करी मो पुओ को मारी थबा नहले मो पुओ को मारिबार शक्ति विश्व रे काहार नाही आ जिया कुट चक्रांत करी छलना करी माया करी मो पुओ को मारी साखी थाओ चंद्र ये साखी थाओ सूर्य आदि देव गण साखी थाओ चंद्र सूर्य आदि देवगण 9:30 कौन 6:30 रु 10:30 ना तमें कौन 9:30 कर आम आउ घंटाटे रखीचु तमें कौन पलि आइल तमें आइल ना तुम डाकी आनिले सकाल सकाल 3 घंटा को पारला 6:30 रु 7टा बाजीगला पारला आरंभ होला ये आमे तो से आमे कहलु ने 12टारे छाड़ी ताकू घर पठा छाड़ छठ चंद्र सूर्य आदि 10 दिन फल साखिता मु पणा करूची सत्य करूची जे मो पुआ को मारिची मु ताकू मारिबी
ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମୁଁ ଦି ଖଣ୍ଡ କରିଦେବି ରେ। ବେଲା ବଳି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ପିତାମହ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ କାଟି ଦେବି ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି। ବେଲା ବଳି ତୋ ପୁଅକୁ କିଏ ମାରିଛି ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣୁ। କୁହନ୍ତୁ ପିତାମହ ଟିକେ ମୁଁ ଶୁଣିବି ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ କିଏ ମାରିଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ତୁ ଟିକେ ବସେ ମୁଁ କହିବି ତୋ ପୁଅକୁ କିଏ ମାରିଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବ ଦିନ ଆଚ୍ଛା ମୁନିମକ ସଚ୍ଚା ଅନ୍ୟାୟୀ ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ପଣ କରିଥିଲେ ଆସ୍ତିନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାରଳା ମହାଭାରତ। ଯାହାର ଖାଇବ ତାର ନ କରିଲେ କାମ ଆମ ଦେଶେ ବୋଲୁଥାନ୍ତି ନିମକ ହାରାମ ଆମ ଦେଶେ ବୋଲୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ନିମକ ହାରାମ ହେବିନି ବୋଲି ଅନ୍ୟାୟୀ ପାପାଚାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଟରେ ଥିଲି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନୁମୟ ମହାଦ୍ରୁମ ସ୍କନ୍ଧ କର୍ଣ୍ଣ ଶକୁନି ତସ୍ୟ ଶାଖା दुशासन फल पुष्प समृद्धे मूल राजा धृत राष्ट्र मनुष्य सटर तो जीवा मु हठात तो देखिली कौन देखिले रणांगन रे गोटे स्थान रे अग्निस्फुलिंग मन रे संदेह जात हैला आम विरुद्ध रे बोध हुए पांडव माने कुट चक्रांत करूछंती ना कोन संदेह दूर करबा पई मु जत्ते बेले बाहरिली। हां शकुनी कहला पितामह मु टिके तम संगे रे जीबी आमे शकुनी एवं अच्छा आमे दुई जण जत्ते बेले गलु। हां हेउनी कटनी कटा गति अटकी गला आमे शत्रु पक्ष को देखिलु पासार एक युवक घसुची तार सायक कलंकित सरटा को गोटे चपलमती बालक पत्थर पर घसुची समय कौन अच्छी आउ जदि घंटाटे दब ये सुरसुर कर जदि अध घंटा हम ये उठिबे नहीं 6:30 रु 10:30 टार्गेट करथल ना रह सुन भगवान वासुदेव धर्मराज युधिष्ठिर को डाकिले कहले धर्मराज भीम कुटीर भितरे गोल युद्ध करि पारे तमे पळै जा वासुदेव कथा रे धर्मराज युधिष्ठिर चली गले मायाधर कृष्ण चपलमती बालक निकट रे ठिया आइचंती पचारिले कहले पुओ तू किए ना सुनिबा को चाहू छथि मो ना हला बेला ओछन कुआडे आसीचू महाभारत युद्ध करिबा को हां
ଇଏ କଣ ବାଡି ଖେଳ ହଉଛି ତମେ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛ କାହିଁକି ହାଁ କାହାକୁ କହୁଛ ସେପାଳମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ କହୁଛ ହାଁ କଣ ଭାବୁଛୁ କି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ ଗୌଡଙ୍କ ବାଡି ଖେଳ ନା ନଟୁ ଖେଳ ଯିଏ ପାଇବ ତ ସିଏ ପଳେଇ ଆସିବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଏ ସେତେବେଳର ପାଲା ଥିଲା ଆଉ ଏଇନା ନାହିଁ ଆମକୁ ଜଣେ କୁଆଡେ ଦାସ ବାବୁ କହିଲେ ସନା ଭାଇନା ଆଇଥିଲେ ଲମ୍ବୋଦର ଭାଇ ଆଇଥିଲେ ଖାଲି କୁଆ ବୋଲେ ହେଲେ ଆଉ ପାଲା ଛଇ ଛଇ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଖାଲି କୁଆ ପାଲାରେ ଯଦି ଟାଇମ ପଳେଇଲା ଶାସ୍ତ୍ର ହେଇଥିବ ଆଲୋଚନା ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ତ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ହଉନି ଆମେ ଯଦି କଳାକାର ନାୟକ ଭାଇକି ଏମିତି ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ କହିବୁ ଘଣ୍ଟାଟା ତ ସିଆଡେ ଟାଇମ ପଳେଇବ ଆଉ ମୋ ଗଗନ ଭାଇ ବସିଛି ସେ କାହାକୁ କହନ୍ତିନି ମଧୁରିଆ ମଧୁରିଆ କଥା କହନ୍ତି ଖାଲି ସିଏ କଣ କଇଁ ନାଡରେ ବାଡେଇବେ ବୋଲି କହନ୍ତି ସିଏ ରଗଳ କରେ କହିଲେ ଏ ପୁଅ ସମୟ ନା ତୁ ବସୁନୁ କିଏ କର ବା କିଏ ପାଣ୍ଡବ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ଯେଉଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତରବାରୀଟା ନିଜ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିଥିଲା ସେଇ ତରବାରୀରେ ନିଜର ବାମ ହସ୍ତଟାକୁ ଚିରିଦେଲା ରକ୍ତ ଊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଲା ନିମ୍ନମୁଖୀ ହେଲାନି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଚକିତ ହେଇଗଲେ ଇଏ ବୀର ଇଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ୟା ରକ୍ତ ଊର୍ଧ୍ୱ ପ୍ରବାହ ନିମ୍ନମୁଖୀ ନୁହଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଟା ଏଇ ସମାପ୍ତି କରିଦବା ଇଏ ସନ୍ଦୟ ଭିତରେ ଥିଲା ବେଳେ ସେଇ କଳଙ୍କ ସର ମୁନରେ ରକ୍ତ ଟିକେ ଆଣି ଧନୁ ଅଗ୍ରରେ ବସେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଉଡି ଉଡି ତୀର ଗତି ବହନ ଚଳିଲା ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ମଥାରେ ରକ୍ତ ଟିକା ଦଇବେ ଲାଳସନର ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ସରଟା ଯେତେବେଳେ ନିଜର ତୃଣ ଭିତରକୁ ଫେରିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଡାକିଲେ କହିଲେ ବେଲାଳ ଆଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁ ଫେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ଖାତା ଦେଖିବା ଭୁଲ ହୋଇଥିବ ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରକ୍ତ ଟିକା ହେଲେ ଜଣକ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକା ନାହିଁ ରେ ନା ସେ ଜଣକ କିଏ ଚାନ୍ଦ ବୋଲିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ କହିଲେ ସେ ଜଣକ କିଏ ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶକୁନି ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଲା ଭଣଜା ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଲେ ତୁ ଜିତି ପାରିବୁ ଇଏ ଗଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ବିଚାର କଲା କହିଲା ଏ ଗୌଡ଼ ଟୋକାର ପାଦ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ପାଦ ଦେଶରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଉଠିଲେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା ପାର୍ଥ ଅର୍ଜୁନ ଉପରେ ସଖା ଅର୍ଜୁନ ଉପରେ ସଖା କେତେବେଳୁ ଇଏ କଣ ଉତ୍ତର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା କେଶବ ମୁଁ ଆଗ ଆଇଛି ତାକୁ କଣ ପଚାରୁଛ ନା ତମେ ଆଗ ଆସିଛ କାହିଁକି ନା ତମ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବିନି ମୋର କଣ ସାହାଯ୍ୟ ନା ତମର ଯେଉଁ ନାରାୟଣୀ ସେନା ଅଛନ୍ତି ମତେ ସେ ନାରାୟଣୀ ସେନାକୁ ଦିଅ କହିଲେ ସଖା ତମେ କଣ ନବ ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବିନି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ସାରଥୀ ହୋଇବେ ଆପଣ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ସାରଥୀ ହୋଇବେ ଆପଣ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ଆପଣ ସାରଥୀ ହେବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ଅର୍ଜୁନ ମାଗିଥିଲା ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁ ତ ରକ୍ତ ଟିକା ନାହିଁ ମନେ ପଡିଗଲା ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ମୋ ମା କହିଥିଲା ବେଲାଳରେ ତୁ ସର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବ ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରାଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁ ଯେତେ ସର ମାରିବୁ ସବୁ ସର ସିନା ତା ପାଦ ପାଖରେ ରହିଯିବ ତା ଗଳା
କୁଶର ଯିବ ନା ଇଏ ଜଣକ କଣ ସେଇ କି ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦକୁ ଦେଖିଦେଲା ରକ୍ତ ଟିକା ଲାଗିଛି କହିଲା ମୁଁ ଫେଲ ହେଇଯିବି ପ୍ରଭୁ ଦେଖେ ଦେଖ ଚାହିଁ ଦେଖ ବାମ ପାଦକୁ ରାଜେ ପରମ ବନ୍ଧୁ ଚିନ୍ତାମଣି ତୁମେ परम बंधु चिंतामणि तमे पांडव प्राण तुम पाद को देख प्रभु पाद को देखी देले ये कौन जानी कि बेलाल सेन जेतबेले जानिला ये सेई बाली प्रभु को पाद तले मुंड लगेई देला बेले माया करी तिनी पाद पछकु घुंचिले प्रभु जेतबेले माया करी पछकु फेरी आसुचंती बेलाल सन हाथ जोड़ी देला डाकिला कहला प्रभु पछकु कोन जाउछ याड़ी मु परीक्षा देली तमे परीक्षा नेलो मु पास कली कि ना हारिली फेल हेली तमे कहि दे कि जीवो ना बेलाल सन आज्ञा तू 100 रु 120 रखिछ जानिसी ना मो मा ठार अस्त्र विद्या शिखी थिली किंतु कौन सी स्थान रे परीक्षा देई नथि तमे आज मो थारु परीक्षा नेला आज थारु गुरु परा होइला महाया रे होइला महारा परीक्षा करिला जेनु परीक्षा के तमे आज ठार मोर गुरु हेलो कुशहीन अस्तु पसंध्या तिलहीनस्तु तर्पण कर्मस्य दक्षिणा नास्ति तत्कर्म निष्फल भवेत् गुरु दक्षिणा बिना विद्या असिद्ध गुरु दक्षिणा बिना असिद्ध प्राप्त न हुए गाए पुराण वेद सातरे बढ़ेले समय नहीं कौन गुरु दक्षिणा देवी कह ना दबु सत्य कले मु मागी चिरानंद चिरचिन्मय सुंदर विश्व चिंतामणि माया को बुझी पारलानी बेलाल सन सत्य करिदला पण करिदला हे चिंतामणि तमे जहा मागिबो मु ताहा देबी सत्याबद्ध बेलाल सन भगवान कृष्ण मागिले पले बेलाल जदि दक्षिणा देबु मोर धन जन सम्मान दरकार तोर कटा मुंड मोर दरकार कटा मुंड जत्ता बेले मागी देला प्रभु चमकी पड़िला वीर बेलाल सेन कहला प्रभु कौन कलु तुम काई कौन मु भूल कली ना 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 अन्याय कली ना दोष कली ना माया करी कुट करी तुम कटा मुंड मागिलु कह प्रभु काई की कल गुरु बाबा रण आरंभ दक्षिणा छल रे परम पावन हे विश्व चिंतामणि चिर चिन्मय सुंदर कौन दोष देखी दक्षिणा छल मोर कटा मुंड मागिल नाही मो मने सच कि मात्र जोड़ी
कहला प्रभु मु कटा मुंड देबा पाई दुख करूनी सूचना करूनी मु कटा मुंड देबी हाँ हाँ हेले तू मते कथा दे प्रभु जेते दिन महाभारत युद्ध हबो हाँ हाँ सेते दिन पर्यंत कटा मुंडरे प्राण रहिबो जीवन रहिबो सेते दिन महाभारत बेलाल सेनर मुंड युद्ध भगवान कृष्णकर मुंड टीण हो गला कहला रे मु मागी देली सिना कटा मुंड मो कथा सी रखिबो बोली कहूची भक्त भगवान अभेद तिले मात्र न थाए भेद अभिरा कहला मो कथा रखिला मु ता कथा रखिबी सी कहूची मुंड कटा जीव मुंडरे प्राण रहिबो गोटे बोदार मुंड काटी दियो कि छेलीर मुंड काटी दियो आज्ञा आज्ञा मुंडरे जीवन रहिबो प्राण रहिबो नहीं आज्ञा कहले बेलाल ये असंभव कथा तू दबुनु वाली छलना करूचु कवि सम्राट उपेंद्र भंज अच्छा अच्छा सुभद्रा परिणय भगवान कृष्ण डाकिले बेलाल सुनु रे ये असंभव कथा सत्य बारो भोग होइबा मुख्यमंत्री महोदय को आपण माने गोटे दरखास्त देबे कौन कहिबे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोटे दरखास्त दियो अच्छा अच्छा भंज सुभद्रा परिणय सते बार भोग होइबो राहुर अच्छा आमर 7 बार अछि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि कहले 7 बार पर राहु नाम आउ गोटे 12 बढ़ाई दिंतु 12 भोग करंतु अच्छा अच्छा हबो ना 7 बार पर आम मुख्यमंत्री चाहिले प्रधानमंत्री चाहिले अष्टम बार गोटे भोग हेई पारिबो ये असंभव ये असंभव चिर स्थिर हेबो बिजुली अच्छा बिजुली स्थिर हबो ना समुद्र बाली लोक माने गणी पारिबे ना ये असंभव रात्रि रे आपण सोईचंती तंद्रा आसी जाइछ स्वप्न रे देखिले कोटिए टंका आसीची आपण रात्रि पाइबो स्वप्न रे पाइथिबा धन रे आपण वाणिज्य करि पारिबे ना ना ये असंभव आज्ञा मो मां माने कान फूल कान रे पिंदिछंती से कान फूल रो वासना बाहरिबो बरण्य संथ समास सुख पराय कोपकिल कहिबो सौ गंधी सुना फूल होइबो भगवान कृष्ण डाकिले कहले बेलाल ये असंभव कथा ये जमिति असंभव
मुंड कटि गला परे अरे मुंडरे जीवन रहिबो प्राण रहिबो तदवत असंभव कथा हाँ बेलाल कहला मु भाबुचु टिकी पिला तू कही देले मु बुझी जीवी सुनु सुन ताले असंभव संभव आइछि केमिति असंभव संभव आइछि कवि सम्राट उपेंद्र भंज पक्षी न थाई कपि गगने गति पक्षी न थाई कपि गगने गति कर्पूर रुबिर दात तपति कर्पूर तपति पक्षी न थाई कपि गगने गति हनुमानकर कौन डेणा थिला ना हनुमान जने मर्कट जने बानर ना सात समुद्र उड़ीकिरी गला ये असंभव संभव होइनी एछि आज्ञा कर्पूर विरह जात तपति हे कर्पूर लगेइले आज्ञा ठंडा ठंडा लगे चंदन लगेइले ठंडा लगे श्रीहर्ष कहले विरह तापिनी चंदन पांशु भी हे जहा को विरह बाधा बाधे ता देहरे बापा जदि कर्पूर लगेइबो ता देहटा गरम हो जिवो एटा असंभव संभव आ बोलिया को समय नहीं नहीं कहला सुन असंभव को संभव जे करी पारिबो अभिराम परमहंस लेखिली भाई बा सकती जातारे लेखिली भाई बा सकती जातारे बाजी मु शरण पशिछि ताठारे बाजी मु शरण पशिछि ताठारे पाला परिवेशन रे द्वितीय रजनी समस्त उत्साहित करिथिबारु बड़ पंडुसर ग्राम पंचायतर सरपंच 500 टंका पुरस्कृत करिसंती प्रदान करिसंती आगामी 3 दिन किभଳି उच्च कोटिर पाला परिवेशन करिबा पई निवेदन करूछु समाज संस्कार विषय रे किछ आलोचना कले मंच खुशी हेबो से विश्व चिंतामणि भगवान सत्यनारायण महाप्रभु सरपंच महोदयंकर सर्वारिष्ट खंडन करतु मंगल करंतु चलापथ कुसुमित करंतु राजनैतिक जीवन सफल हो बोल प्रेमानंद कबा हरि बोल असंभव संभव हिछि अच्छा बोली भी लेखिली भाई बा सकती जाठारे बाछी मु शरण पशिछि ताठारे बाजी मु शरण पशिछि ताठारे ए पराण प्रिय जीवन जीवन एणीन्द्र बिना की जीव तारण जे करिछि तोते जीवन सर्वस्व कर ताहार दोहिनु जीवता हे चिदानंद चिर चिन्मय सुंदर हे अकर्मादानी जे तोते जीवनर सर्वस्व करिछि तू कोन ताठारे बस हेइनु आ संसार रे जे लेखि पारे लिभै पारे जन्म दई पारे मृत्यु दई पारे मृत्यु दई थिबा जीव को पुनः बंचाई दई पारे मु बाछि बाछि सेठी शरण पसिछि प्रभु मु कोन इतर जनक पाखरे शरण पसुछि ना 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 मु सेई भली लोक पाखरे शरण पसिछि जे मुंडरे जीवन रखी रखी पारे अरे बड़ौडु हरे नारायण धन माइले चार करिले मन सुना थालिले निश्चय रहिब जीवन गोला माइले समर देखिब नयन रोगा कालिला कृष्ण भाव विनोदिया ठाकुर हाँ हाँ कहले तो मुंडरे जीवन रहिब
ଆଉ ଅଭିରାମ କର ବୋଲି ସମୟ ନାହିଁ ଭାଇ ମାନେ ବସିଲେଣି 5ଟା ହେଇଗଲା ପଦୁଟିଏ ବେଲାଳସନ ଡାକିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆଉ କଣ ବେଳ ଅଛି ନା 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 ତୁମ୍ଭ ଘରୁ ଭାତ ସରିଲା ଏ ଭକ୍ତ ବଚଳ ଭକ୍ତ ବଚଳ କେଶ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭୁଲାଇବି ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ ଭାଇ ମାନେ ବସିଗଲେଣି କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଦେଲା ବେଲାଳସନ ଯାହା ଥିଲା ବାକି ତୋତେ ସବୁ ଦେଲିଟେ ନବଘନ ଦେଖି କିମ୍ପା ନାଚିବ ଦେଖି ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ତୁ ମୋର ଅଭିରାମ ଶ୍ୟାମ କାମ ଦେବା ଯାମି हे प्रभु मो जीवन रे जहा थिला मु तते टेकी देली तो इच्छा तू हेउची इच्छामय क्षमा सागर हरि कुंज विहारी क्षमा सागर हरि कुंज विहारी राम बेलाळसन नयन अबारित अश्रु धार धार गड़ी चली हे क्षिति पालक हे क्षमा सागर खेय नहिला पाप जीवन हे भक्त बांछा कल्प तरु तो मन बांछा पूर्ण हेउपति देला भगवान कृष्ण को स्तुति कला बेले अंतरिक्षरु सुदर्शन चक्र आसिला बेलाळसन रो मुंडटा को काटी देला पितामह भीष्म डाकिले कहले मां तो पुआ बेलाळसेन को पांडव प्राण भगवान कृष्ण जो पांडव माने केते जता विपद पड़िला बेले पांडव प्रिय दंडु छकी दोसे हे पांडव प्रिय दंडु छकी दोसे दंड कुए कथा के मंत्र दिसे दंड कुए कथा के मंत्र दिसे दंड के मयित्र थले आपण दंड करे नेल मालीर प्राण तांडव नृत्यकारी की रे तांडव नृत्यकारी की रे तांडव नृत्यकारी की रे तांडव विष्णु कोठमाया खंड करिले विष्णु कोठमाया लगाई देई भेरी भेड़ मां बेला बळी पण करिछि सत्य करिछि मो पुओ को जिए मारिछि ताको मारिबी भीष्म डाकिले बेला पड़ी संसार सार मनुष्याणं बाचा सार महिपति बाचालितम जेन तेन सुकृतारिता सत कहिबा कु किया डरिबी सत कहिबा सत्य करिछु संकल्प करिछु कृष्ण कुमारी नाम पण करिछि सत्य करिछि संकल्प करिछि दशाधिक फलको साक्षी रखी सत्य करिछि मो पुओ को जे मारिछि ताको मारी मु कृष्ण को छाड़ीबिनी ना 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 ओ कृष्ण को निश्चय मारिबि रे नायक भाई यही बेला बली अस्त्र रे भगवान कृष्णंकर मृत्यु हेछि बेला बली छाड़ीनी ना ना भगवान कृष्ण को मारिछि
ପକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଏଠି ରହିଲା ବିଷୟ ହଁ ଏଇଠୁ ନବ ବିଷୟଟା ଆଚ୍ଛା ବେଲାବଳି କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା ଗଲା ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା ହଁ 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 ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଚାର କଲେ ଆଚ୍ଛା ଚାଇନା ଯିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ହଁ ଏସିଆ ମହାଦେଶର 3 ବୃହତ୍ତମ ଶକ୍ତି ହଁ ହଁ ରଷିଆ ଚାଇନା ଭାରତ ଏକ ହେଲେ ଆମେରିକା ଧଡ଼କନ ସୃଷ୍ଟି ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିଯାନ ତିଆରି କରିବି ମୋ ପକ୍ଷରେ କିଏ କିଏ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ମାରି ପାରିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବେଲାବଳି ସାଙ୍ଗ କଲା ପକା ମନ ଚାଲ ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଏ ଶଙ୍ଖ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ବେନି ନେତ୍ର ପ୍ରଖାଳିବା ଚକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଗୁଣି ଗଣ ସାମନ୍ତ ମୋହରିଲ ଶ୍ରବଣ ଚକା ମନ ବୀର ଦରବାରେ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ହୋଇଲା ମନନ ଏଇ ତାର କଥା ମୋର ଏଇ ରହିଲା ବେଳ ଆସି ଏବେ ବିଳମ୍ବ ରହିଲା ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କରୁଅଛି ଅଳି ଏକ ସ୍ୱରେ ମା ମାନେ ଦେବ ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ସଙ୍ଗେ ଥିବ ରାମ ତାଳି ଆରେ ବୀର ଦରବାର ଝୁଳି ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ରେ ବୀର ଦରବାରେ ରେ ଏକ ସ୍ୱରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁଃଖ